review dulu sebentar ya. Coba Mr. Pandu, saya bisa yakinkan kamu bahwa faktanya dia sangat menggila pesta. I can assure you. You can be sure that Saya bisa pastikan. I can assure you that the fact is he is extraordinary. Party animal balik. Party animal extraordinary. Oh, he is party animal extraordinary. Oke. Mr. Harun kan? Saya punya jadwal yang padat. Mungkin saya nggak bisa menyambut kamu ketika tiba-tiba kamu datang ke rumah. Ayo. I have. Apa tadi saya bilang apa? Ya. I have non-stop schedule. Kan non-stop schedule. I have a non-stop schedule. Terus? Mungkin saya tidak bisa menyambut kamu. Atau menghibur kamu ketika kamu tiba-tiba datang ke rumah saya. Ayo. Jangan lihat. Dibantu temennya yang tahu. Temennya jangan lihat juga. Maybe. I can, kalau mau pakai cannot ya. Can't ada nya. Kalau mau cannot ya cannot aja nggak apa-apa. I cannot. Ya, I cannot show you a good time. Terus ketika kamu tiba-tiba datang ke rumahku. When you jangan lihat. When you get in. Tiba-tiba datang. Show. So when you show up on my home. My door. My doorsteps. Oke. Nabil. Saya menantikan apa yang bakal kamu siapkan nanti ketika kamu sampai sini. I am looking forward to what you have in your store. In store. If you For siapa? For me, ya. If you get in. If you get in. Siapa ini? Arik ya? Arik. Mungkin besok kondisi saya fit, enggak. Harapannya besok kondisi saya fit. Hopefully. Ya. Tomorrow. I will have a good shape. I will be a good shape. in a good shape. Oke. Coba Al. Apakah kamu mau menonton dengan kita? Are you up for watching? Menonton? Ayah? Are you up for watching? Watching, ha? With us. With us, oke. Keza. Wah, akhirnya hadiah perpisahan kita betul-betul bagus. Hah? Wah, ya wah akhirnya. Men, terus? A going away present,
A going away present. Terus betul-betul bagus. Very really Generally good. Yang lain. easy. Amazing. Boleh. Oke. Arfa. Mari kita ganjar perut di restoran di ujung sana. Come on. Boleh. Come on. We grab a bit A bite bite in the to street the restaurant restaurant. di ujung sana. We up street Up 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 the street up the street. Ya. the street. Up the street. Ya. Novan. Jujur saja, sekalipun harga tiketnya murah, saya nggak akan datang. To be honest with you, Ya, even if the ticket price ticket price murah, cheap. The ticket price is cheap. Saya nggak akan datang. Saya tidak akan datang. Saya tidak bisa. I cannot. I want datang apa datang? I want to come atau I will not come. Ya. Asad. Pada dasarnya saya sama sekali nggak akrab dengan dia, hampir nggak akrab lah, sama sekali nggak akrab. Saya sama sekali nggak akrab sama dia. Basically, I'm not Sama sekali atau tidak atau almost never, sama sekali nggak pernah. Habis apa? I'm never I hardly I hardly ever get along with him. Oke. Lagi ya, Mr. Haris. Saya bertanya-tanya mengapa dia masuk ke himpunan persaudaraan laki-laki itu. Tidak heran, mungkin karena dia pintar. I wonder why he's joined Why he's join? the Fraternity. I wonder why he's joined the fraternity. Aha. Tidak heran, mungkin dia pintar. Tidak heran? No wonder. No wonder. No wonder, And no wonder. mungkin dia pintar. No wonder because he's clever. Maybe he is, ya, smart or clever. Oke. Zaidan. Zaidan kan? Oke, Zaidan. Bro. Masalahnya adalah dia sangat unik. Bro, masalahnya dia sangat unik. Dude. Masalahnya adalah He's so quiet. He's quiet. Ya. Terus 4 ya. Lukman. Yang 4 udah semua kan ini ya? Cuman tinggal conversation ya? Oke, Lukman. Bro, apa kabar? Ya, kebetulan kita bertemu di sini. Nah, itu aja. Ayo. Good, what's up?
sebelum coincidence. Hmm. Fancy. Into. Here. Ulang lagi, bro. Dude, nah. Apa kabar? Good, what's up? Fancy running into you here. Into you here, oke. Rahmat. Saya selama bertahun-tahun terbiasa mencoba sesuatu sebelum membelinya. Saya terbiasa selama bertahun-tahun mencoba sesuatu sebelum membelinya. I'm ya, terus used bukan used to try something out before buying. Oke. Haikal, masalahnya dia nggak mungkin seterkenal itu. Namanya dia juga pasaran. Masalahnya dia nggak mungkin bisa seterkenal itu. Nggak mungkin apa? He is no way so famous ya. Because his name is Ramil. Oke. Rauf, saya berharap yang terbaik. Semoga liburan hari ini menyenangkan. Liburan tahun ini menyenangkan. Saya berharap. Saya berdoa yang terbaik apa? Masuk nggak kemarin? Nggak masuk ya? Oke. Yaudah, coba nahwa sampingnya. Saya berharap atau berdoa yang terbaik apa? Hopefully, saya berharap. Dan saya berdoa yang terbaik atau saya berdoa. Ada perasaannya apa? I have my finger crossed that liburan kali ini semoga menyenangkan. I hope this holiday this year menyenangkan. Awesome atau very exciting bisa ya. Oke. Novel. Saya bersemangat untuk berfoya-foya nanti pas di rumah. I pump. Berfoya-foya. Sparge. Oke. Ketika di rumah nanti. When ketika saya tiba di rumah deh. When I get in my house ya. Oke. Siapa nih? Fadlan. Setelah kita bertemu, ayo kita bertukar kabar. After?
Come on catch up, bisa gitu aja. Come on catch up ya. Siapa itu? Yusuf. Coba kamu terlalu mikir kejauhan. Sebetulnya nggak akan terjadi apapun. You get ahead of sunset. Ulang lagi apa? You You are get ahead of oneself of yourself. of yourself. Itu nggak akan terjadi apa? Sesuatu tersebut tidak akan terjadi. That nothing wants be happen, will not be happen, or wants be happen. Oke. Sibian. Saya bakal kasih tahu kamu langkah yang tepat. Ya, saya bakal kasih tahu kamu langkah yang tepat. Apa? I will let someone that I will let you know. You let you know. Sebuah langkah yang tepat apa? Step in the right. Hah? In the right? Di direction. In the right direction. Oke. Udah ya. Baik, Faki. Coba apa ya? Oh ya. Saya belajar bahasa Inggris untuk sementara waktu. Mungkin kedepannya saya bisa mengajarkan juga. I learn English for the time being. I have a feeling. Ya. Mungkin setelahnya saya bisa mengajarkannya juga. I have a feeling. I have a feeling I can teach. Later on, ya. Oke, langsung kita ke conversation di sini. Kemarin sampai mana ya? Dari awal aja ya. Dari mana kemarin? Nicole yang mana nih? Yang ketiga. Sure ya? Oh, oke. Oh, I love that shop. Oh, repeat after me. Oh, I love that shop. The clothes are so trendy and different from the run of the mill. You look fantastic. I'll bet their sales have gone up since you started working there. Come on. Oke. Oh, saya sangat suka tokonya. Their clothes are so trendy. Baju-bajunya di sana sangat kekinian and different from the run of the mill. Dan berbeda dari yang ada di pasaran ya. You look so fantastic. Kamu sangat terlihat luar biasa. I'll bet their sales have gone up. Saya berani bertaruh, penjualan mereka telah naik since you started working there. Sejak kamu mulai bekerja di sana. Well, I try. The thing is, I enjoy the work because I love the clothes and I like helping people find what works for them. It's actually quite fulfilling. Come on. Oke, ya. I try, bisa aja ini ya untuk rendah hati ya. Kemarin. Well, I try, ya biasa aja lah gitu ya. The thing is, masalahnya I enjoy the work. Saya menikmati pekerjaannya because I love the clothes. Karena saya suka baju-baju and I like helping people find what works for them. Dan saya suka membantu orang-orang menemukan apa yang cocok ya. Work for them
apa yang bekerja atau apa yang cocok buat mereka. It's actually quite fulfilling. Itu sebetulnya cukup memuaskan. Good for you. Good for you. And I think the idea of becoming a buyer is great. Before you know it, you'll be working on your own designs. I remember how you used to dream of being a fashion designer. Come on. Good for Okay, good for you, bagus buat kamu. And I think the idea become buyer secret. Saya pikir ide untuk menjadi seorang supplier ya atau buyer itu sangat luar biasa. Before you know it, secepatnya you will be working on your own design. Kamu akan bekerja untuk desainmu sendiri. I remember how you used to dream of being a fashion designer. Saya ingat bagaimana kamu dulu ya bermimpi untuk menjadi seorang fashion designer, seorang desainer fashion ya, baju. Yeah, and I think this is a step in the right direction. Now, what are you up to? The last I heard, you were about to move across country. I hope you are back to stay. Come on. Oke, ya. Saya pikir this a step in the right direction. Ini adalah langkah yang tepat. Now, sekarang what are you up to? Kamu ngapain? The last I heard, terakhir saya dengar, you were about to move across country. Kamu mau ya, kamu mau pindah keluar country. Country apa? Bisa negara, bisa suatu kota ya, country. I hope you are back to stay. Saya berharap kamu kembali dan menetap ya, untuk menetap. As a matter of fact, I just got back a couple of months ago. I'm glad I went because now I know I really want to be here. I'm working as a waitress right now, but I'm hoping. But nggak ada I-nya sini ya. But I'm hoping to get a teaching job. I've applied to most of the local school district, so have my fingers crossed. I will get something this fall. Come on. Okay. As a matter of fact, nyatanya, I just got back a couple of months ago. Saya baru aja, saya baru kembali ya, a couple months ago, beberapa bulan yang lalu. I'm glad I went. Saya bahagia, saya senang, saya pergi waktu itu ya. Because now I know I really want to be here. Karena sekarang saya tahu saya sangat ingin di sini ya, berada di sini. I'm working as a waiter. Saya bekerja sebagai waiter apa? Pelayan. Di cafe atau di mana ya, di restoran right now sekarang. But I'm hoping, ini harusnya ada I-nya. I am hoping. I'm hoping to get a teaching job. Saya berharap saya mendapatkan pekerjaan mengajar. I've applied to most of the local school district. Saya telah ngelamar to the most of the local school. Banyak kali ya. To most of the, kebanyakan saya telah melamar of the local school di sekolah lokal, di kebanyakan sekolah lokal distrik. Tahu distrik apa? Kalau di Indonesia tuh kayak apa ya, kecamatan, kabupaten gitu ya, distrik. So have my finger crossed. Jadi doakan saya, my finger crossed, I'll get something this fall. Saya mendapatkan sesuatu in this fall, di musim ini ya, atau musim gugur ini, fall. Kalau summer apa? Panas ya. What do you want to teach? I've heard there are openings for high school teacher in Howard County. Come on. What do you want to teach? Oke. Apa yang kamu mau ajar? Apa yang kamu mau ajarin ya? I have heard, saya mendengar there are openings, ada
beberapa pembukaan for high school teacher untuk guru SMA ya di Howard County, San Francisco, kemudian Springfield, itu sama ya nama-nama kota di Amerika, di US. Nicole, no way, I haven't even applied there. I'll do it as soon as I get home. Man, that will be awesome if they need a biology teacher. Thanks for the tip. Which reminds me, waiting table isn't all bad. On weekends I get pretty good tips, and banking on the info you just gave me, I think I'll follow you back to work and splurge on a new dress. No way. Okay, no way, nggak mungkin. I haven't even applied there. Saya belum ya. Have itu artinya belum. Kalau ada kata kerjanya. Saya bahkan belum ngelamar di sana. I'll do it as soon as I get home. Saya akan melakukannya, saya akan melamar segera setelah saya sampai rumah. Man, wah, that will be awesome if they need a biology teacher. They will be awesome, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa jika mereka membutuhkan guru biologi. Thanks for the tip, terima kasih untuk sarannya ya. Which reminds me, ngomong-ngomong tentang itu ya, atau yang mana mengingatkanku ya. Thanks for the tip. Waiting tables isn't all bad ya. Waiting tables ini maksudnya waiters ya, waiters, pekerja waiters yang pelayan itu ya. Waiting table isn't all bad. Nggak selalu nggak semuanya buruk ya. Jadi pelayan nggak selalu buruk gitu intinya. On weekends I get pretty good tips ya. Di akhir pekan saya mendapatkan cukup tips ya, extra payment ya. Pretty good tips ya, tips yang ya lumayan lah. And banking on the info you just gave me, dan banking on rely on, percaya, mengandalkan, bisa mengandalkan, atau trust bisa ya, trust on what's that again, certain information. Banking on the info ya, mungkin bersandar pada info yang baru saja kamu berikan. Just ingat ya, baru saja. I think I will follow you back to work. Mungkin saya pikir saya akan mengikuti kamu kembali untuk bekerja ya. And start on a new dress, dan membeli mungkin dress yang baru. Apa dress? Gaun. Gaun itu apa sih? Gaun buat perempuan ya, baju buat perempuan ya. Apa daster? Beda ya. Dress, new dress. Maksudnya dress itu yang biasanya buat pergi-pergi tuh, baju yang buat pergi-pergi ya. Great. I already have in mind some things for you to try on. Come on. Have di sini artinya sudah atau artinya punya. Ayo. Punya. Kenapa punya? Karena sebenarnya bukan verb. Ya, karena bukan verb setelahnya. Kalau setelahnya verb 3 baru sudah. I already, tapi already di sini sudah ya. I already have in mind. Saya sudah mungkin menyiapkan sesuatu. Have in mind. Jadi apa kemarin have in mind? Punya ide ya. Something for you. Saya punya ide. Saya sudah punya ide nih untuk sesuatu yang bisa kamu coba. For you to try on. Ya. Later. Kemudian Nicole, wow, I love this one. I guess I'm getting ahead of myself, but I have a feeling this is just what I need for the interview with the principal. Come on. Okay.
Wah, saya suka yang satu ini ya. Maksudnya apa? Dressnya ya. Dressnya. I guess I'm getting ahead of myself. I guess mungkin saya pikir saya terlalu kejauhan mikirnya, but tapi I have a feeling this is just what I need ya. Mungkin I have a feeling apa? Atau saya this is just what I need ya. Nah, I have a feeling mungkin perasaan saya gitu ya. This is just what I need. Mungkin ini yang saya butuhkan for the interview with the principal. Untuk interview dengan prinsipal apa? Kepala sekolah, headmaster, principal. And for the first day of school, thanks so much for your help. Now I'm really pumped. I'm so happy I ran into you today. Come on. And for the first day of school, thanks so much for your help. Now I'm really pumped. I'm so happy I ran into you today. Ya. Dan jangan lupa dipakai juga ya di hari pertama sekolah. Thanks so much for your help. Makasih banyak untuk bantuan kamu. Now I'm really pumped. Saya sangat bersemangat, antusias. I'm so happy. Saya sangat bahagia. Apa run into? Berpapasan denganmu ya. Atau bertemu kamu dengan saya tidak sengaja. Me too, saya juga. Let's make sure we get together more often. Come on. Saya juga ya. Mari pastikan kita ketemu ya. Lebih often, lebih sering. Ya, I promise I'll keep in touch. Come on. Apa artinya? Ya, saya berjanji saya akan ya nyambung silaturahim terus nih. Keep in touch ya. Keep in touch. Jadi keep in touch itu cuma apa? Juga bisa artinya kita cuman say hey aja di WhatsApp atau apa. Stay in kontak lah intinya. Nggak harus datang terus menghabiskan waktu bareng, nggak harus gitu ya. Terus take care and let me know what happens. Bye for now. Come on. Oke. Take care apa artinya? Hati-hati. Hati-hati and let me know. Kasih tahu ya apa yang terjadi. Bye for now. Selamat tinggal. Bye and thanks again. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ketinggalan? Nggak ada? Kita ke bab 5 ya. Kalau nggak ada, kita ke bab 5. Nggak ada? Nggak ada? Alright. Kita ke bab 5, kita ke halaman 48 dulu. Improving your conversations in, on, at ya. Ini kita udah pelajari. Even that appointments, meetings, reception, parties, concert, classes, etc. ya. Jadi event itu acara seperti dates, apa dates? Dates ya apa namanya? Kencan ya. Kencan, appointment, pertemuan ya, atau janji, meeting, reception, parties, konser, kelas. All have set days. Semua yang mempunyai persiapan ya. Set days, persiapan sebelum hari H-nya ya. Times, days. All have set, semuanya itu memerlukan persiapan berhari-hari, times, waktu, dan location, tempat. That are indicated by certain preposition. Yang diindikasikan dengan preposisi tertentu ya. In indicates the month or year on event. In itu untuk bulan dan waktu, bulan dan tahun ya. Tahun sebuah acara ya. Sini ada contohnya in October, in 2014 apa bahasa Inggrisnya? 2014 atau 2014 ya. 2014. On indicates the day or the date of an event. Kalau on ini hari atau tanggalnya ya, tanggalnya. Hari atau tanggal. Kalau tadi kan waktu dan bulan, sekarang hari dan tanggal. Oke. Kalau tanggal kan biasanya tanggal 13 apa? Agustus. Walaupun ada Agustusnya pakainya tetap on ya di sini ya. Hari sama tanggal and
At indicates the time of the event. Kalau at itu waktunya, kapan. Periods of the day are indicated as follows. Kalau untuk periode atau masa ya, bisa pakai ada khususnya in the morning, in the afternoon, in the evening. Kalau malam at night, at not in the night, at night. Terus at indicates the location. Kalau at untuk lokasi ya, an event or number in the street address. Untuk lokasi dan juga apa nomor di jalan ya, di suatu alamat lah. Ini ada contohnya on, juga the name of the street, nama jalannya apa. Misalkan sini ada on State Street, di Jalan State ya. At the theater. Kalau tadi kan ininya ya, lokasinya ya, lokasinya di teater. Terus in, where the address is already understood, di mana alamatnya sudah dipahami ya. Misalkan in mana? Mungkin lebih spesifik lagi kalau in ya. Oke, lanjut. 49. Modal auxiliaries. Oh, jadi modal teman-teman mungkin udah tahu ya. Kita udah belajar juga ada will. Kalau will artinya akan, will probably indicates what is likely to happen, yang mungkin terjadi, mungkin saja. I will probably be home after midnight. Mungkin saja ya, saya akan di rumah setelah tengah malam, jam 12 lebih. Mungkin saja. Can juga sama, indicate, could. Kayaknya semuanya udah ya. Terus bisa ke auto nih, auto itu sama aja kayak should atau have to ya, auto. Halaman 50. Ini kan ada should, direct or indirect advice. Should itu biasanya buat advice, buat apa advice itu? Ya, masukan advice. Give me advice, kasih saya saran, kemasukan ya. Auto. Nah, sini ada auto. Kalau auto itu can be used to give direct or indirect advice. It is not used in a questions or in a negative form. Kalau auto itu nggak digunakan untuk bertanya atau di bentuk negatif ya. What should I wear? You ought to wear a suit. Misalkan, kamu harus pakai jas ya. Harusnya artinya ya. Cuman ingat-ingat lagi nggak dipakai di pertanyaan dan kalimat negatif ya. Jadi nggak bisa. Ought to wear this one. Misalkan, haruskah kamu pakai sesuatu yang ini? Nggak bisa. Pakainya should aja ya. Kemudian ada would. Oh ya, di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi yang di can, could, misalkan balik lagi ke 49, could yang paling bawah itu indication the past tense juga, atau yang bawahnya lagi bisa juga digunakan untuk polite way, itu ask permission. Cara yang yang sopan untuk minta permission, izin ya. Could I borrow a cup of sugar? Misalkan, bolehkah saya meminjam secangkir gula ya. Of course you can or you may ya. Could. Terus balik lagi ke would di sini. Would is used with if to indicate ini if condition. Kalau would di sini digunakan dengan if ya, dengan if. Would sama if digunakan to indicate how things could be different. Sesuatu, jadi kita pengandaian lah. Mungkin kalau misalkan kita melakukan ini, mungkin hasilnya bakalan begini gitu ya. Ya, jadi would sama if kalau dikombinasikan, coba kita lihat. If I were a teacher, jika saya, I were, bukan I was ya. Kalau untuk pengandaian di sini pakai were. Kan biasa kita pakai I was. Tapi kalau pakai if I were you, jika kalau saya jadi kamu, if I were you, misalkan. Nah, setelah itu baru, jadi ini namanya if condition ada 4. Type 0, tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, kalau ini tipe 3 ya. Intinya tipe 3. Intinya sesuatu yang nggak mungkin terjadi ya. Intinya itu. If I were the teacher, berarti dia bukan guru nih. Mungkin jika saya seorang guru, I would make sure the children had fun while learning. I would mungkin atau saya akan make sure make sure itu memastikan anak-anak had fun while learning. Had di sini apa?
Pas 2 ya, pas 2. Have fun, jadi dari have fun ya. Have fun ya, have fun. Bersenang-senang while learning. Ya, atau ketika belajar ya. Would ya. If our teacher, jadi if plus past tense, terus setelahnya pakai would gitu ya. Pakai would plus past tense. Nah, mungkin di sini nggak tahu ada atau enggak ya. Cuman yang dijelaskan cuman type 2 aja. Kemudian would like is a polite way to say what you want. Jadi cara yang halus, cara yang sopan untuk berkata apa yang kau mau ya. We would like 3 ice cream cones ya. Kita mau ya, would like itu bukan kita suka, kita mau, kita ingin ya. Would rather indicate preference ya. Preferensi kita, apa kesukaan kita ya. Kalau would rather biasanya disingkat would-nya itu jadi I'd, you'd, he'd, she'd ya. Misalkan she is teaching geometry, dia mengajar geometri, but she would rather teach algebra. Algebra apa? Aljabar mungkin ya. Tapi dia lebih suka ya, would rather. Indicate preference ya. Terus would can also be past tense marker. Would juga bisa bisa digunakan, bisa menjadi tanda ya, marker, tanda dari past tense, masa yang sudah lampau. Indicating repeated or habitual activity, mengindikasikan sesuatu yang terjadi pengulangan atau habitual activity, aktivitas habit, kebiasaan. Tapi to describe the past, untuk mendeskripsikan yang lampau ya. Bisa pakai would juga. When we were little, ketika saya masih kecil, we would go to my grandmother's house every Sunday for dinner. Kita mungkin akan atau enggak, kita sering ya go to my grandmother's house, pergi ke rumah ya nenekku every Sunday for dinner, setiap minggu untuk makan malam. Mas probability, the negative form is not contracted for this meaning. Jadi kalau mas itu, kalau untuk konteks di sini, ini yang mas yang artinya probability ya, kemungkinan. Kan mas artinya harus ya. Jadi kalau yang artinya kemungkinan itu nggak bisa pakai negative form. Mustn't, nggak bisa jadi mustn't ya. Kalau artinya probability, kemungkinan. Coba. He left at 4 o'clock. Dia meninggalkan ya di jam 4. So he must. Jadi mungkin dia must be, mungkin dia berada di Chicago sekarang gitu ya. Kalau yang bawahnya must not. Must not indicate prohibition, larangan, or strong advice. Jadi beda ya. Saran yang kuat. Nah, ini baru contracted disingkat jadi mustn't. You must not. Kamu nggak harus ya. Put your feet on the table. Kamu nggak boleh lah. Prohibition kan, larangan. Kamu nggak boleh meletakkan kakimu di atas meja. You mustn't walk alone after dark. Kamu nggak boleh berjalan sendirian ketika gelap. Have to, obligation juga, necessity juga, keharusan atau suatu kewajiban. Ada must, have to, should, itu artinya harus semua ya. Obligation udah kita pelajari kan ya. Terus supposed to, ini juga sama, harus, supposed to. We are supposed to be seated at our desk before the bell rings. Indicate advice to follow. Jadi saran yang harus diikuti. Saran yang harus diikuti, custom, sebuah kebiasaan ya. Jadi kebiasaan itu atau saran itu diikuti agar menjadi kebiasaan atau sudah menjadi kebiasaan, makanya diikuti ya. You supposed to. Beda sama should ya. Should sama supposed. Kalau should kan saran aja, tapi bukan sebuah kebiasaan ya. Kalau supposed to, misalkan you supposed to come here before 7. Kamu harus datang ke sini sebelum jam 7. Kan sudah jadi kebiasaan. Supposed to. Nah, gitu ya. We are supposed to be seated at our desk. Kita harus duduk ya. Seated at our desk, di meja kita sebelum bell berbunyi. Bell rings. Oke, wish.
Wish artinya means to be sorry that something is not true. Artinya adalah menyesal atau merasa nggak enak ya. To be sorry that something is not true. Sesuatu itu bukan sesuatu yang betul. Is followed by a verb in the subjunctive mood. Jadi ya subjunctive mood itu kayak are gitu-gitu ya. Present tense subjunctive forms are as follow. Jadi itu biasanya diikuti dengan verb subjunctive mood ya. The verb be use were for all subject. Jadi gunakan were untuk semua subjek. I wish you were here. We wish we were in California. He wishes he were tall. Sama kayak yang tadi ya, kayak if sama would ya. Jadi pakai were semuanya. If I were you. Jadi ini pengandaian juga yang tidak terjadi gitu ya. I wish you were here. If you were here, tapi kalau if tadi itu ada kalimat keduanya ya. Kalau di sini I wish you were here. You are not here artinya ya. We are not in California. Jadi saya berharap kamu di sini. Wish artinya harapan lah. Tapi yang tidak terjadi ya. Berharap tapi yang nggak mungkin terjadi gitu. Wish, I wish. Kalau dikombinasikan dengan subjunctive mood. All other verbs use the past tense form. Jadi semua kata kerja yang lain kalau pakai wish itu pakai bentuk past tense. I wish indicates that it would please you if something said were really true, even though you believe that it isn't true. Ya, misalkan ini ketika apa yang dikatakan itu kita suka ya, kita suka. Dan itu memang betul adanya ya. Bisa aja pakai I wish doang, gak usah pakai yang tadi subjunctive mood ya, kayak were atau past tense lah. You are the best student in the class. I wish. Saya ya semoga aja gitu ya artinya. I wish. How about ini making a suggestion. How about going with me? Bagaimana dengan gitu ya? Gampang artinya. Let's say this way making a more forceful suggestion. Jadi saran yang memaksa forceful. I want to go shopping. Let's say you do your homework first ya. Let's say mari kita katakan kalau arti secara literalnya ya. Let's say. Jadi kalau misalkan di sini itu kamu harus mengerjakan PR kamu dulu gitu ya. Forceful suggestion. Mungkin kamu bisa mengerjakan PR dulu gitu ya. Let's say, oh dear. This is an exclamation that kata seru ya. Exclamation that indicates you wish something weren't true or hadn't happened. Jadi sesuatu yang tidak terjadi atau tidak betul ya. Oh dear, I dropped my bag and my stuff is everywhere ya. Saya menjatuhkan tas saya dan semua barang-barang saya ada di mana-mana. Oh dear, I said Friday and I mean Thursday. I'm so sorry ya. Saya bilang Jumat tapi yang saya maksud hari Kamis. Saya minta maaf ya gitu. Oh dear, oh dear. Oh dear. Jadi dia berharap something sesuatu tersebut nggak terjadi gitu. Oh dear, oh dear. Jadi ini pengandaian semua ya. Kalau pengandaian tadi ada wish, hope, if, oh dear, look. Especially that you want the persons you are speaking to understand what you are going to say next. Oh, jadi ini artinya bukan lihatlah ya. You got here late. Look, I said I was sorry. Expression that indicate that you want. Jadi ini ekspresi untuk ketika kamu mau seorang yang kamu ajak berbicara itu mengerti keadaan kamu ya. Mengerti apa yang bakalan kamu mau katakan. Look, dengarlah ya, dengar. Bisa ngomong gini, look gini gitu ya. You got here late misalkan, kamu tiba telat ya. Jadi begini gitu ya. I said I was sorry. Listen mengatakan ya, listen. Oh tadi look, sekarang listen. Sama aja ya. Pay attention to what you are going to say next. Sama aja look sama listen. Both is used as a pronoun or adjective to refer to any two people, places,
objects or abstract notion. Jadi untuk ini aja lah apa, pronoun atau adjective yang kembali ke lebih apa, bisa dua orang, dua tempat, dua objek ya. I invited Todd and Carlos. I hope both of them, keduanya can come, bisa datang ya. Both keduanya ya. Both of them, both of us ya. Terus ini ada though can be used to mean however. Oh, bisa artinya itu walaupun ya, indicating that there is an alternative answer. Ada mungkin alternatif jawaban ya, jawaban alternatif. Are you a good baseball player? No, I'm a good at hockey though. Tidak, saya jago di hoki. Tahu hoki ya? Yang mana? Yang sambil pakai ice skating ya? Ice skate ya? Aduh. Terus have too much on the plate di sini artinya expression ini someone is very busy. Oh ya, jadi sangat sibuk. Probably because of an unusual project or happening. Oh, jadi dia sibuk karena sesuatu tiba-tiba terjadi ya, gitu. Atau bisa bilang sibuk banget ya, numpuk banget. Look, I would like to help you out, but I'm learning a new job and I just have too much on my plate right now. Saya mempelajari pekerjaan baru dan saya baru saja mendapatkan urusan yang sangat menumpuk sekarang, gitu ya. Too much on my plate. Have too much on one's plate artinya siapa one's-nya di sini, gitu ya. Terus right artinya ya, perfect artinya sempurna, of course tentu ya. Selanjutnya no problem. Kalau no problem, of course, perfect, right, nggak ada ini ya, nggak ada cara khusus ya, sama aja. Oke. Sok dibaca-baca dulu 3 menit mungkin. Baca-baca dulu atau 3-5 menit. Kalau ada pertanyaan tanyain ya. Ada yang kurang jelas misalkan. Wish artinya apa? Cara penggunaan gimana? Jikalau bisa ya, atau kalau saja. Akan tetapi bisa, misalkan gini. Are you a good baseball player? Misalkan. Apakah kamu baseball player? Pemain baseball gitu ya. Tapi misalkan, tapi kan di sini jawabnya no, tidak. I'm good at hockey. Tapi kalau hoki saya jago gitu ya. Tapi sebenarnya nggak dimaknain sih. Cuman apa ya? Kayak J di sini J ya. Iya J. Nah. Ya, sebenarnya nggak dimaknain biasanya. Cuman untuk pelengkap aja. Tapi kalau mau saya dimaknain, kalau hoki saya jago gitu ya. Jikalau hoki saya jago. Ada lagi? Bot keduanya. Apa cara penggunanya atau gimana? Artinya? Penggunanya. Itu bot itu untuk pronoun ya, kata ganti. Kata ganti juga untuk bisa untuk tempat, bisa untuk orang ya. Misalkan both of the place, kedua tempat itu misalkan both of the place, both of you, untuk sebagai kata kerja kata ganti benda, kata ganti orang ya, yang lebih dari satu. Oke. Bot. BOTH bukan BOT. Kalau BOT bot, robot. Ada lagi? Jam berapa ini? Ya, 3 menit lagi.
Oke, maybe that's all ya guys. Jangan lupa di review mungkin sedikit karena before we start, as usual, I gonna ask one by one of you ya, to reminisce or to recall at least you get something after this class is over not only write the translations so you get something and then it can be implemented maybe later on during your holiday maybe you meet with native speaker you never know, right jadi bisa dipakai gitu aja. But once again, I cannot guarantee you that we can finish off this book because we have 1 week to go 1 minggu lagi, which is 5 times we're gonna have 5 meetings left 5 pertemuan lagi kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Seninnya penutupan tanggal 9, 10-nya kalian pulang That's all. But right now we are in the chapter 5 and then we still have more, what's that again? 8 chapter to go 8 chapter lagi. Kalau seharinya 1 chapter bisa di chapter 10 lumayan lah chapter 10 Okay, that's all. Please close by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. You may continue your activity guys. Thank you. Oke, thank you. Ada semua ya, Dini? Jauh.